अस्सलाम वालेकुम। अवैस लियास एडवोकेट बौजवा लॉ चैम्बर लॉ सोसाइटी पाकिस्तान से आपके साथ हूँ। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो टॉपिक पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को मसले मसाइल रहते हैं इसमें कि लोग जो शादी करना चाहते हैं और माँ बाप जो हैं उनकी कहीं और शादी करना चाह रहे होते हैं, लड़की की या लड़के की। मगर जो भी है आजकल सोसाइटी ऐसी चल रही है, लड़का लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं। खैर इस्लाम में भी ऐसी चीज़ें हैं कि आप ज़बरदस्ती किसी की शादी किसी के साथ नहीं कर सकते। मगर जो अब हमारा जो अब सोसाइटी में ये सिस्टम चल चुका है कि लोग कहते हैं जी कि हम जाके कोर्ट मैरिज कर लेंगे, अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना मर्ज़ी से हम शादी कर लेंगे। खैर पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोर्ट मैरिज का किसी किस्म का जो पाकिस्तानी लॉ में जो मैंने ख़ुद अभी तक देखा है अपनी 20 साल वकालत में, कहीं पे भी इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया ये कोर्ट मैरिज क्या होती है। मगर इसके मुख्तलिफ जो सॉल्यूशंस हैं वो निकाले हुए हैं कि अगर कोई लड़की या लड़का जो उसके माँ बाप कहीं और उसकी शादी करना चाहते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से ख़ुद शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए वो मोस्टली एक टर्म यूज़ करते हैं जी कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली। हालांकि कोर्ट मैरिज का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। मोस्टली जो लोग होते हैं वो किसी भी जो मसलन किसी कचहरी में बैठ के या सेशन कोर्ट में किसी वकील के ऑफिस में बैठ के या चैम्बर में बैठ के वहाँ पे निकाह होता है तो इस चीज़ को लोग कोर्ट मैरिज का नाम दे देते हैं। खैर वो वल्लाह आलम वो ये चीज़ें जो भी हैं। मगर कोर्ट मैरिज का जो तरीका है, जो इसको कोर्ट मैरिज लोग कहते हैं, इसका तरीका यही होता है कि जो लड़की है वो असल वो बालिग होनी चाहिए, ठीक है, लड़के को भी बालिग होना चाहिए और आज़ाद दाना जिसको होता है कि लड़की को उसकी अपनी जो आज़ादाना विल है या फ्री कंसेंट है या किसी किस्म का जबर नहीं उसके ऊपर होना चाहिए कि वो ज़बरदस्ती किसी के साथ शादी कर रही है। अगर इसके लिए अगर लड़की या लड़का आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए एटलीस्ट उनके पास उनके गवाह भी मौजूद हों कि जो गवाही दें कि जी इनके निकाह के टाइम हम उस वक्त मौजूद थे। इसके अलावा जब लड़की का बयान हल्फी लेना बहुत ज़रूरी है कि बेहतर तो ये है कि लड़की अपने हाथ से ही इस बयान हल्फी लिखे और उसको टेस्ट वगैरह करवाया जाए और इसकी वीडियोस वगैरह बने, तस्वीरें वगैरह उतरे, जब जहाँ भी बैठ के साइन सिग्नेचर निकाह हो रहा है वो होना चाहिए। अब इसको हम रिलेट करते हैं लॉ के साथ कि अब ये कोर्ट एक निकाह हो गया, अब ये कोर्ट मैरिज कैसी होगी। तो इसके लिए दो तरीके जो मोस्टली जो मेरे वकला बरादरान हैं, मैं भी हम भी ऐसे ही तरीके यूज़ करते हैं। एक तो होती है हरासमेंट फ़ाइल कर देते हैं जी कि लड़की को उसके माँ बाप या जिससे भी ख़तरा है, वो पुलिस वाले से ख़तरा है, सबसे ख़तरा है, तो वो अपने माँ बाप और एसएचओ के ख़िलाफ़ हरासमेंट की कर देती है कि इन्होंने कानूनी तौर पे शादी की है और इनको जो है वो डिस्टर्ब ना किया जाए। तो हरासमेंट में भी आजकल जो है वो जो सेशन जज साहब, एडिशनल सेशन जज साहब हैं, वो तस्वीर लेते हैं। जब तस्वीर बन जाती है तो कैमरे से दोनों लड़के और लड़की की तस्वीर बनती है कि इन्होंने शादी की है और वो जो तस्वीर वगैरह होती है वो प्रिंट हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। वो उस तरह से ये साबित हो जाता है कि लड़की ने खुद शादी की है, ये लड़के ने की है और ये जज को जाके इन्होंने हरासमेंट की एप्लीकेशन दी है और वहाँ पे उनकी तस्वीर उतरती है और लड़की से वो बयान ले लेता है जी कि जो आपने ये हरासमेंट जो की है वो लड़की से बोला आपने अपनी ज़्यादा ना मर्ज़ी से शादी की है, वो सारा कुछ ऐसे होता है। सेकंड जो चीज़ होती है वो ये होती है कि प्राइवेट कंप्लेंट निकाह करने के बाद प्राइवेट कंप्लेंट जिसको इस्तगासा बोलते हैं, ठीक है, वो इस्तगासा फ़ाइल कर देते हैं जिसको ज़्यादातर लोग 164 की स्टेटमेंट जो पंजाब में चलता है वो कहते हैं जी 164 के बयान, 164 के बयान। तो वो जो इस्तगासा होता है वो लड़की की जानिब से फ़ाइल होता है कि ऐसे ही उसको जो है वो शादी की और इस तरह उसको तंग कर रहे हैं उसके माँ बाप या बहन भाई या जो भी तंग कर रहे हैं, तो वो इस्तगासा फ़ाइल कर देती है। इन चीज़ों का जो ये हरासमेंट है या जो इस्तगासा है इसका करने का फ़ायदा ये होता है कि
ان کی شادی تو نکاح تو ہو جاتا ہے، اور یہ جب استغاثہ یا ہراسمنٹ کرتے یہ پروف ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی آزادانہ ول سے سارا کچھ کر رہی ہے۔ موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، لڑکی کے زیادہ تر ماں باپ جو ہیں وہ ایف آئی آر وغیرہ کٹوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، اغوا کرنے کے بعد زنا کیا گیا، کچھ تو ایسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی گھر سے نقدی کیش زیورات ساتھ لے گئی ہے۔ تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ ہراسمنٹ یا استغاثہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہو بھی جاتی ہے تو اگر لڑکی لڑکے کے ساتھ دیتی ہے تو وہ کویشمنٹ وغیرہ میں جا کے ایف آئی آر کو ختم کروا دیتے ہیں اور بیان دے دیتی ہے جی کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ اب یہاں پہ جو میرے کئی بھائیوں کی میں نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں، بڑی زبردست ویڈیوز ہیں، اس میں انہوں نے کچھ بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ جو لڑکی جب تک لڑکے کے ساتھ رہے گی تب تک لڑکے کے حق میں بیان دے گی، اور یہ سچ ہے۔ ہمارے ساتھ کئی کیسوں میں ایسے ہوا ہے کہ لڑکا لڑکی نے نکاح کر لیا، لڑکے نے لڑکی کو آپ اس کے گھر بھیج دیا، جب گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے زبردستی جو ہے انہوں نے یا تو کہا جی اس کو ختم کریں یا خلا فائل کر دیا گیا، لڑکے نے ہیبیس فائل کیا تو لڑکی نے وہ گھر والوں کے ایموشنل بلیک میل ہو کے، کیونکہ گھر والوں نے اتنے سالوں سے پالی ہوتی ہے جس طرح بھی ایموشنل بلیک میل کر سکتے ہیں، تو بیٹی آ کے بیان دے دیتی ہے جناب کہ یہ میں اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے جب کوئی لڑکی لڑکا آپس میں کورٹ میرج کریں تو پھر لڑکے کے اوپر ساری لائبلٹی ہوتی ہے، کیونکہ جیل لڑکے نے جانا ہے اگر کچھ بھی غلط ہو گیا تو لڑکے کو چاہیے کہ لڑکی کو اپنے ساتھ رکھے جب تک معاملات سارے ختم نہیں ہوتے۔ اگر بیچ میں لڑکی ماں باپ کے گھر چلی گئی اور انکاری ہو گئی تو لڑکے کے لیے جیل ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹائم لگے گا اس کو جیل سے نکلتے ہوئے، زنا کا اغوا کا مقدمہ فیس کرتے ہوئے۔ میں تو پہلی بات یہی کہوں گا، میں خود الحمدللہ شادی شدہ ہیں، تو ہم لوگ جو میں نے دیکھا ہے جتنے اگر گھر والوں نے شادیاں کروائی ہیں وہ سب ٹھیک نہیں ہیں، اور جو زیادہ تر کورٹ میرج ہوتی ہیں اس میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم جو شادیاں ہوتی ہیں نا وہ پروان چڑھتی ہیں۔ اس میں ہم کورٹ میرج میں وکیلوں کا ہم لوگوں کا ہمارا فائدہ ہے کہ ہمیں بھی فیس ملتی ہے، مگر جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے کہنے کے اوپر شادی کیجئے، وہ دو خاندانوں کی آپس میں شادی ہوتی ہے، تو وہ کہیں لڑکا غلطی کرے یا لڑکی غلطی کرے تو ان دونوں کو دونوں خاندان چلاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کورٹ میرج دونوں نے کی ہوتی ہے تو کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا، تو لہذا جو بھی یہ ہم کسی نہ کسی ٹاپک پہ اپنی ویڈیوز ہم بنا کے پوسٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا پیج ہے LawSocietyPakistan.com کے اوپر ہے، تو نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا جو ڈیٹیل ہے وہ ساری، ہمارا فون نمبر، کانٹیکٹ نمبر، اگر کسی نے کسی قسم کا کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہم آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اور نیا ٹاپک انشاءاللہ ضرور لے کے آئیں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ السلام علیکم۔